Okay, can you see my screen, everyone? Please thumbs up if you can see my screen. Yeah, last time, yeah, I talked to you about negative numbers. Kemarin kan Mi sudah beritahu apa itu negative numbers ya. For completely and clearly, supaya kita lebih mengerti, kita lihat di number line atau garis bilangan ya. Look at here. On number line, we can know there are three parts of the numbers. The first is negative, ya bilangan negatif. And then the second we have zero, that is the natural number, bilangan yang netral. And then we have positive numbers. Okay, from this number line, kita bisa lihat, ya, we can know the definition of negative numbers. Okay, negative numbers are numbers smaller than zero. The position is the left of zero. Perhatikan, bilangan negatif itu adalah bilangan yang lebih kecil dari 0, ya, lebih kecil dari 0 dan posisinya ada di sebelah kiri 0 dalam garis bilangan. Oke, remember ya, remember. Semakin ke kiri dia, berarti angkanya semakin Kecil. betul, good job. Iya, semakin kecil, ingat ya, smaller. Semakin kecil, good job. Nah, untuk positive numbers are numbers greater itu besar ya, greater or bigger than zero. Jadi positive number itu adalah bilangan yang lebih besar dari 0, bilangan 0 ya. Dan the position of positive number is the right of zero. Dia berada di sebelah kanan. Oke, perhatikan. Berarti semakin ke kanan berarti angkanya semakin good job. Besar. Daryl answer besar ya, lebih besar ya. So, okay, let's see here everyone. We can conclude, kita bisa conclude atau simpulkan bahwa negative 1, negative 2, negative 3, and etc. are negative numbers. Kalau dia ada simbol negatif, artinya dia adalah bilangan negatif. Good job. Yes, thank you. Nah, gini ya cara bacanya. Jangan bilang minus lagi nih. Minus itu adalah operasinya. Kayak 1 dikurang 2. 1 minus 2 itu operasinya namanya. Ya. Tapi kalau misalnya kamu mengucapkan bilangan negatif, you have to say like this. Negative 23, negative 24, like that. Harus pakai kata negatif kalau angkanya saja. Tapi kalau ikut operasinya pakai minus ya. Nanti misalkan kasih tunjuk contohnya. Oke, perhatikan di sini. Look at what number does each letter represent? Perhatikan garis bilangan ini ya. Kita mulai dari yang bagian A. A represents 3 on the number line. Nah, berarti A yang di sini berapa angkanya? 3. 3. Yes, good job. 3, good job. Okay, next B. Perhatikan yang B. B represents blank 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 on the number line. Lihat posisi 3 ini, posisi yang A ini berada di mana? 5. 5. The answer is 5. On positive number ya. Okay, next. C represents negative 1 on the number line. Okay, so the position here is negative 1. good job. Itu kan ada clue-nya ya. And D represent blank 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 on the number line. Kalau D ini apa? Negative 4. Yes, good job ya. Okay, I think you already understand about this ya, because this is really easy peasy lemon squeezy ya. Okay, continue. How about this? Okay, I'll call your name, please. One only students help me to fill. Okay, I fill number 3 first. To fill another numbers from this. Okay, I will call. Siapa ini ya? I choose Mike. Mike, please help me to mention the numbers. What number is this? Mike? Negative 10, negative 9, negative 8, negative 7, negative 6, negative 5, negative 3, Hello, who is negative that? 4. Negative 4. Okay, come on, Mike. Mike, can you hear me? Mike?
Oke, I move ya. Kalau misalnya nggak respon, Miss langsung ganti orangnya. Oke, I move to Karen Hapu, our Miss Universe. Come on, go ahead. Miss Universe harus pinter juga loh, nak. Pinter math. Ayo, come on. What number is this? -2. Yes, -2. How about this? I call Salsalina. Salsalina. -5. Okay. Okay, -5. Okay, next. Daryl. Oke, Miss. -7, Miss. Okay, -7. Okay, thank you. Good job. And next, David. What number is this? -8, Miss. Okay, good job. The last, Claudia. What number is this? -10. Okay, good job. Thank you. I hope you already understand about this. Okay, so now we can compare the numbers. Kita mau compare atau bandingkan dua bilangan. Look at which is smaller, 7 or -4. Ingat yang Miss bilang tadi, semakin ke kiri dia, angkanya semakin kecil, betul. If you go to the right, kalau semakin ke kanan, angkanya semakin besar. Good job, yeah, good job ya. So you can hear from this number line, we can compare. From the number line, berdasarkan garis bilangan ini, we can see that blank 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 is smaller than blank blank blank. Ingat ini numbernya ya. Mana yang lebih kecil dari yang mana? Ayo. -4. -4. Smaller than 7. Okay, good job. -4 is smaller than 7. Nah, untuk simbol smaller itu seperti ini ya, nak ya. Look at here. Okay, understand? Understand? Get it? Everyone? Ya, kalau dia lebih besar gimana ya? How? Kalau lebih besar berarti dia ke arah, sorry. Balik ke depan. Ini Ke arah ini kecil. ya. Ke arah kanan dia, Miss. Like this. Okay. Thank you. We go to the next. Okay, so now about which is greater. Greater ini sama dengan bigger ataupun lebih besar. Dari dua angka ini ya. -7 and 0. Okay. Coba Kenzo, please help me to answer. 7 is greater than 0, Miss. Really? Negative. Hey. -0 is greater than 7. Okay, David, can you help your friends? Your friend, I mean. 0 is greater than -7. Oh yes, like that Kenzo. Ingat, jangan tertipu ya. Ingat, 7 and -7 itu berbeda ya. Kamu perhatikan, everyone pay attention. Perhatikan Miss Ruth. Ini 7 ya, dari posisinya sudah beda. Ini -7. Posisinya berbeda ya. Kalau misalnya -7 itu berada di sebelah kirinya 0, artinya dia lebih kecil. Nah, kalau 7 dia berada posisinya di sebelah kanan, at the right side of the 0 ya, 0 number. Berarti dia angkanya lebih besar. Yes. Besar Miss Ruth. Iya gitu ya. Ingat ya. So, David already answer this one. Ya, 0 is greater than -7. Bukan -7 ya, tapi -7. Remember how to say that. Nah, untuk simbolnya perhatikan. Simbolnya seperti ini ya. Oke ya kids? Seperti ini. Oke, we feel. Oke, next. So now we have 4 numbers. Kita punya 4 angka sekarang, 4 bilangan. Ya, coba. Siapa yang mau bisa thumbs up dulu ya. Kita mau jawab yang pertama. Which is the greatest number?
Who wants to answer? Please raise your hand. Raise your hand first. And 3 Miss. ya ampun. Hey, listen to me, listen to my instruction. Thumbs up lah nak. Ayo. Oke, Miss yang belum kebagian ya, Lovely yang belum kebagian. Oke, come on Lovely. Which is the greatest number from these numbers? Dari 4 angka ini, 4 bilangan ini. Apa? Yes. Speak louder, please. Can you hear? Can you hear, Lovely? No, Miss. Lovely? 14? Are you sure 14? Coba lihat di number lainnya, perhatikan di number lainnya, lihat posisinya ya nak ya. Oke, we plot first, kita plot dulu. Kita mulai dari, we start from negative 2. Negative 2 berada di sini ya. We plot first, and then we have 3. 3 itu di mana? Di sini ya, after 2. Yes? Yep. 3. Yes. Yes, and negative 9. Negative 9 di mana? In there. Iya, before negative, ini ya, negative 10 ya. Oh, Ini negative 9 and then negative 14. How about negative 14? in the last. In the last. Okay, nah, so you can compare, you can get the answer from this one. Okay, which is the greatest number? Manakah bilangan yang paling besar? Three. Good job Daryl ya, good job everyone. Iya, yang apa adalah 4. Three. Oh, 3 Miss Ruth. 3. Okay, let's see the answer. Mana ya answernya ini? Okay, wait. Plot dulu ya. Okay, 3. Okay, next. Which is the smallest number? Yang paling kecil. Negative. Good job everyone. Negative 4. Negative 14 Miss Ruth. Okay, the last questions for this one. Arrange them in order begin with the greatest. Jadi katanya urutkanlah secara berurut mereka angka-angka ini dimulai dari paling besar. Please mention the number everyone, you can unmute. Bisa unmute. 3 minus 3 minus negative 2, negative 9, and negative 14, Miss. Oke, everyone, good job. Berarti udah ngerti ya. Nanti kalau misalnya kita ada worksheet atau ada exercise, wah, you can answer clearly ya. Kamu bisa jawab dengan benar ya, kids. Oke, good job. Thank you. Oke, go to the next. I will erase this one first. Miss hapus dulu ya. Oke, go to the next. Bisa apalah ya? Turunkan tangannya ya. Tutup naik tangan. Oke, let's see. Nah, sekarang kita bicara soal number patterns. Number patterns itu apa sih, Miss Ruth? Number patterns itu adalah pola bilangan. Oke, pola bilangan itu seperti apa? Perhatikan. Look at, Miss kasih contoh yang pertama. Ya, look at ya. We have these numbers. Kita punya beberapa bilangan di sini. Kita lihat bilangan pertama ke bilangan kedua. Dia berkurang atau bertambah? Increase or decrease? Berkurang. Ya, berkurang. Good job, Kenzo. Ya, decrease ya. Berkurang berapa? 4. Ya, 4. Good job, Daryl. Oke, negative 4 ya. Ini artinya minus 4 ya. Kita kurangi 4. Nah, coba deh kita lihat lagi. 2 ke negatif 2. Berkurang kan? Berkurang berapa? 4. Iya, good job, 4. Berarti semuanya ini kalau sudah dapat 2 seperti ini, berarti semuanya pasti dikurang 4, minus 4. Oke, perhatikan. Ingat kemarin, negatif 2 minus 4. Hutang kamu 2. Terus kamu hutang lagi 4. Berapa jadinya hutang kamu?
hutang 6. Berarti negatif 6 ya, benar ya, benar ya. Berarti dikurang 4 ya. Polanya adalah polanya adalah minus 4, adalah dikurang 4 polanya. Nah, ini juga sama, negatif 6 minus 4 berapa? Negatif 6. Ingat ya, Negatif kalau 2. negatif itu anggap hutang kamu. Terus, Negatif 10. yes? Ya, negatif 10. Ingat ya, negatif 6 tadi, terus dikurang 4, minus 4, ditambah lagi hutang. Jadi totalnya hutang kamu adalah 10. Tapi karena dia adalah hutang, kita ambil simbolnya sebagai negatif. Ya, ingat ya. Oke, how about this? Berarti dia dikurangi juga ya, negatif? Negative 14. Sorry, yes. So negatif 10 minus 4. Negatif 10 dikurang 4 berapa? Daryl berapa? Negatif 16. 16. Coba bilang 16 itu. 14 sayang. 14. Waduh. Oke, Miss apa dulu ya? Oke, saja. Oke, we continue. Oke, di 14 ya. Oke, nah sekarang ada pertanyaan. The number is blank 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 less than negative 10. Nah, manakah dia yang kurang dari negatif 10? Yang lebih kecil dari negatif 10 yang mana ya? Which one? Negatif 14. Iya, negatif 14. Negatif 14. Negatif 14 kan lebih kecil. Berapa banyak dia lebih kurang dari negatif 10? 4. Yes, 4. Good job. So look at the answer. Kita lihat contohnya lagi kan jawabannya. Mana nih jawabannya? Tampillah kamu. Oke nih ya. Gitu ya kids. Oke, how about this? Siapa yang bisa jawab yang ini? Ayo coba perhatikan polanya dulu. Cari tahu polanya. Negatif 5 go to negatif 3. Negatif, ya. Oke, Daryl's answer. Daryl already answer. Dia jawab plus 2. Plus 2 kan? Negatif 1. Negatif. Plus lah sayang. Plus. Plus lah tambah 2. Tambah 2 ya. Ini juga tambah 2. Perhatikan, ini polanya tambah 2 plus 2. Ini juga plus 2. Berarti semuanya polanya adalah plus 2 ya. Nah, berarti ini ke sini juga plus 2. Negatif 3 plus 2 berapa ya? Miss. Negatif 1. Negatif 1. Yes, good job. Negatif 1. How about this? Negatif 7. Negatif. 4. 7. Yes. Positif. Iya, nggak usah bilang positifnya. 7 aja bilang. 7 means 7. Oke, 7. Thank you. Oke. So we get this one. Blank 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 is blank 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 more than negative 3. More than artinya lebih dari. Mana yang lebih dari negatif 3? Lebih besar. Yang mana tuh? Negatif 1. Yang paling dekat, yang paling dekat. Negatif 1. Yes, negatif 1. Good job. Negatif 1. Coba ya. Negatif 1 berapa banyak dia lebih banyak dari negatif 3? 2. Mana nih? Mulai sayangnya. Oke. 2. How about this? 7. 7. Oke, good job. 7 is 2. 2. Oke, 2 more than 5. Oke, thank you. Thank you. Oke, I will erase this one first. And kids, I have games. Miss ada games. Okay, from this link. Later you can check our class dojo. Miss nanti buat tugasnya di kelas dojo ya. I will explain you about this one, everyone. Okay, look at here. Can you see my screen? 10 minutes. Okay, still waiting the time. We have 4 more minutes, 4 menit lagi. Jadi Miss akan kasih contoh ya about our games. You can
Contoh ya, perhatikan, pay attention please. Oke, negatif A plus A, jawabannya apa? Negatif, 0 atau yang positif jawabannya? 0, Miss. Iya, 0. Masukkan dia. Ah, negatif 6 plus 8, jawabannya positif, negatif, atau 0 jawabannya? Negatif. Negatif. Positif. Positif. Oke, ini time's up ya. Nah, skor Miss cuma 2. Nah, nanti kalian tes sendiri. Kalau skor kalian sudah ada, kalian screenshot hasilnya ya. Screenshot hasilnya, kerjakan dengan cepat and send to this ya, portfolio. Perhatikan. Portfolio, nanti kalian post hasil screenshotannya melalui ini, foto ya. Screenshot aja nanti ya, Nak. Nanti aja mau dikerjakan kapanpun bisa. Before Friday, sebelum hari Jumat ya, please do it. Ini skor tambahan untuk kalian kalau kalian mau. Oke? Oke ya. Any question? Ada pertanyaan? You can post your screenshot here. Nanti Miss akan masukkan tugasnya di sini. Miss akan masukkan di portofolio tugasnya. Linknya Miss akan masukkan di situ ya. Oke? Any question so far? Ada pertanyaan? No question? No, yeah. Okay, if you have more completely questions, you can chat me ya. You can chat me privately by WA bisa. Okay ya. So I think that's enough for today. Already 2 more minutes. Thank you for your attention. Don't forget study at home. For the next meeting, we have another discussion. Okay, please give your love and spread your love. Say bye-bye to your friends and to your teacher. Bye-bye. See you again on